बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। امروز 8 مارچ و اینترنشنل وومن دی در تمام دنیا درو مناو میشه یا برگزار میشه. امروز روز جهانی زنه. هر جامعه نیم چی تقریبا نیم چیر زن تشکیل میده. از مو شاید که دمی روزا گډوډ ده از نسبت زیاد خاتونو یا از نسبت کم مرتکو یا د جامعه سنتی از مو اگرچه تاریخ را که مو میخوانی تاریخ ازرا را خاتونو از گاه بسیار خوب مقام داشته بوده. خاتونو در جنگای در سابقه دا که خودون مو اختیار داشته، خودون مو حکومت داشته. و زمان خاتونو سپه سالار بوده، کماندر بوده، خاتونو مشاور بوده، اختیار دادیش چی بوده یا لما متره. ما امروز نه وومن دی یکو باید از خاطر روز جهانی هم آدم باید بگویه کم ذره. یکو دویمی که دکتر شمسیه دیروز فوتوهایش در فیسبوک میگشت. باید ندارم که فوتویش در دورانی ویدیو شمار نشو بیدم. ای مرا تشویق کرد، ای مرا مجبور کرد که ما امروز درباره وومن دی هم گپ دیم، درباره روز جهانی خاتونو هم گپ دیم و دکتر شمسیه و ازی وری دختروی با همت تمام را مثلا شکردخت جعفری کی آبروی ازمو را در تمام دنیا بلند کرد. زکیه خدادادی ازو که تیر شد خود دخترو قدره نامای بیخیش یکمان هم نگرم گفتنه موقع موقع نیست بگرم یک انتقالی شکر نامای دخترو گفتم شد. یعنی منا تمام شی همت کردن، تمام شی بسیار زحمت کشیدن، تمام از اینا سر از مور بلند کردن. مو تمام خود خانواریای مو باید در خانه خاتونوی خورا بسیار زیاد توجه بدیم. امی دخترو را خودونش هم باید مقام خوب بفهمه، مو هم باید مقام دختر را بفهمه. و شمسیه را ازی خاطرم ما کلو تشویق منم مبارکبادی خود فیسبوک گفتم یک دفعه در ذریعه ویدیو هم خود شرا خانوار شرا مبارکباد میدم که شمسیه در خاندو بسیار قدر شوق داشت. آتش را خدا بیامرزه. امی برارون چی بسیار کلو زکیه را پشت زکیه را گرفت. زکیه را ایشت که درس بخانه، زکیه را ایشت که در کراچی بوره بخانه، تعلیم حاصل کنه. و امروز شکر از میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج کراچی دیگری کو گرفته هم ده. یا ما از تمام فیملیا از تمام خانواریا خواهش منم که امی دخترو کی میخانه امینا را اجازت بدین که بیخانه. امینا را کوشش کن پوست چی استشین خالی دا کالج رہی نکن. امینا را سمجھاو کده رہی کن، امینا را از دنیا باخبر کده رہی کن. امیناره کی کالج رہی نین در گرمی های نل مای دیگه ڈبا اردو طرف سے دروازه شوازه خبر نداره. بس کالج تازین چقدر گرمیه دم یادم بور نباشه، یادم باید ازینش تا خانر بوره هم دم یادم بور نباشه. باید خاتونو خودون چه عزت و احترام خود خوره خودون چه برقرار بیره. ای تر سوسایتی اگر ملک از ازرم بود دو ملک خالی ازرگو بود بس ما دیگر انگا گپ میزنم. مو از گاه خاتونون کو بسیار احترامانه روابط داشته پیشترم گفتم. لیکن در این ملک دیگه قوم هم زندگی نه، دیگه قوم هم زندگی نه، ماحول دیگه رنگه. مو باید بفهمی که دقیقه زنا چی رقم زندگی کنی، همسایه مو کیه درباره از مو دیگرو چی رقم فکر منه. خیر مو دیگه طرف مورا ټاپیک ورنه بگم دیگه. یک بلوک دکترویه که خوب لایق درس هم میخونه. برارون چی از کجا آوازدار شنیده که بیوتی مو خرابه، یونیورسیتی خرابه. یار یه جای خراب نه، خراب خود ما اگر خوبه مار جای خوبه. خود ما اگر خراب شدم خانه کعبه که بارم بیرونم نه، در مسجدم که بارم بیرونم دیگه. اولادای خورا اول خودم چون وش کن وش رو کن خوب تربیت کن سر شیارت گبر خلاص کن بس بیلن که باره دیگه. ما علی از خود خود نمگم. بس مرا تمام خبرین دختر مریضه بود داینم نوم نخوان که ما اولین دختر بود در بلوچستان اسکالرشپ گرفت از امریکا رو بر یک سال. ما امریکا را کردم و امروز اون از امریکا یا نیشنل چیشم شده
को अमी तर एक बुलू का दमा बिले दुख्तरों को एतबार कदा दुख्तरों खुर्द कराची गला और रही कदा यगो कस बदरा शदा यगो कस काराई चपर शुरू कदा लेकिन शुमो उलाता है खुदन चुम खबर बिगिन खुदन चुम बिले सर शुबाशिन हमेशा तोखिन गिर गोशिश तोखिन बोरन खबर बिगिन औलाता या बार यकशुम मगर सोख्त शारिरुम या द उर्दू में एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है अस खातिर यक माई की तमाम याउज रगंडा मना बस उतर नकिन की हर बिले बिले ख्वारा के तबार नकिन बिले दुख्तरों खाने के तबार नकिन इना इस्तेदाद दरा इना टैलेंट दरा इना इजाज़त भी दिन की बोर मुताबिक टैलेंट को दर्स हासिल करना दर्स पे खाना डॉक्टर शना द मस्तर खिदमत बाशा अलबत्ता एक चीज़ दमी दौरान बास मगम के माँ एक वक्त गंदो मंदो ने मकदर दर्द मुकद बेनज़ीर अस्पताल की मरफ तुम पेश डॉक्टर अमी दुख्तरों ने आज़रगो की डॉक्टरी दंदो बदना अमीर की डॉक्टर ज़हीर आज कोई मकद की बाइन मायनी आदम रदरो बिले दंदो चिकारनुम अमीर तो अखिनियात बिगड़न करार मोबाइल खुदा कदम कदा डॉक्टर साहब तू कानो देगा करार द कुंजक सत डॉक्टर की शुद्ध बस जेर दिस या खूब डॉक्टर कार करना कार याद बिगड़न तनास खानदो नमशा अस खानदो का मशुदा का अस्पताल जोड़ना मशुद ये मेडिकल कॉलेज जोड़ना मशुद हम दखाने किताब खरीदा दखाने में खान देगा लिबाटिया जोड़ना मशुद एक लोग आजमाइश का हाँ जोड़ना मशुद या उन्होंने शर्म ख्याल की मेहरबानी कदर वो डॉक्टर के साथ हमेशा तमाम डॉक्टर अच्छी मर्द चीज़न बाद ज़िंदगी मरदुमरा बिसार ज़्यादा एहतराम करना बचाव करना कोशिश करना सन पैसा ज़्यादा उशरो न करना बाज़ माँ बिरारोनी डॉक्टर शमसियारा वा बिरारोनी तमाम अज़ू दुख्तरों रा बाबा गोन चरा कि दुख्तरों को चांस मिला अल खूब पोजिशन आ गिरता उनका वदे आज़रगी द टी वी हम तो खदिम बरख्या बिसार दुख्तरों रा वो किताब में उसका शायरा खूब पोजिशन आ गिरफ्ता डॉक्टर शुदा यक बुलू काराई दिगार कदा दुख्तरों व बचचा हम मिरंगा जमाया कम दरा दबारे दुख्तरों दोबारा मुगम इमरोज़ रोज़ी जहानी जना मो तमाम कोशिश करने की दखाना दुख्तर कद बच्चा यक बराबर हैसियत दश्ता बशर अलबत्ता मुशाबहत व बराबरी में इनकल खूब फ़र्क दरा इर बायद बुफ हमें हम दुख्तरों हम बचकी चा मसलन एक दुख्तर शाव देर राम रफ तक माँ गुफ्त बच्चे तू ताना अच्छी में गोल रोड चक्कर मिसली तू चर रोड गोल रोड चक्कर मिसली माँ तुम माँ अजबरोरी हम दो कार दरोम तू खातुई दिगा तू बाई दी टीम जगह रहा नरी ना दिगा वो तक बच्चा खिरा मोरा दुख्तरों चल रहा ना इंदरगाह वाली टक टक कद मार मुजाहिम से हम तो खातिर कम दरगाह मरोब दिगा एक चीज़ अस्ता मुशाबिहात मसलन मुशाबिहत ची रकम ना माँ सरलुच राम और मुखातु सरलुच चंदान बल्लेश फिलहाल लई जामिया बल्लेश सरलुच गश्तो खूब नहीं है ना दिगा मसलन माँ बुरुद दरो मुखातु क्या कारखाना बुरुद इश्तना में था ना एक बुलुक कार आया कि बचचा खत ये लगश्ती खत बस दुख्तरों अदम र ताना न दिया कि शुमो मर्तिको मुनिन माँ चरना करूँ ना दिगा अजी खातिर माँ मगम बैन मसावात बैन बराबरी व बैन मुशाबहत बिसार कलो फ़र्क खो अदम बिले बराबरी तवज्जो भी दे बिले मुशाबहत ज़्यादा तवज्जो न दिया हम तरकी दुख्तर बच्चा अजलगाई बदन अजलगाई जिस्मानी में इनका खूब फ़र्क दरा अजलगाई नफ्सियात हम फ़र्क दरा अजलगाई अखलाक हम फ़र्क दरा अजलगाई रवान शनासी नफ्सियात जामिया शनासी अजहर निगाह दुख्तर बच्चा में इनका खूब फ़र्क दरा ये फ़र्क रहा बायद मोर शुमो बु फामी अलबत्ता द बराबरी ये कुदम शिया जगदिया को कम नहीं है ये कुदम शिया जगदिया को ज़्यादा नहीं है और दूसरी से बराबर है बस खातरों अर्जिश यजी खातिर ज़्यादा खसन डॉक्टर नर्स टीचर मुरबी तरबियत कुनिंदा इनना कैसा अजमर्द कदा खातू बिसार ज़्यादा चीज़ अस्ता तवज्जो से ज़्यादा इस्तेदाद चम ज़्यादा नेचर शम मतरा मसलन माँ दयात में दा अज 1990 पेश माँ दा 1990 अज जेल अफगानिस्तान अज जेल मुलायो खलाश माँ दा मज़ू पेश माँ दा रेडियो गोश कदम द बरतानिया बराई फाइटर पायलट वैकेंसी नौकरिया बुर्श दा बुद द फौजी बरतानिया बिलेजू पाबंदी ना बुद की दुख्तर बाया या बच्चा बाया दिगा बच्चा ज़्यादा बड़े पायलट तैयार के में चलाना पायलट जंगी
البته تیاری جنگی بریزی بچه خالی درخواست داده بود دکترو درخواست نداده باز بلیزی یک بلوک بحث شد که دختر چرا درخواست نداده از بعد ماهر نفسیات روانشناسا گفت که این فایتر پایلٹ که ما استا کار ازی بمباری کدویا آدم کشتویا و آدم کشتو خلاف فطرت خلاف طبیعت زن خلاف نیچر زن از این خاطر زن هم ده برای فایتر پایلٹ درخواست نداده چون این باید فایتر پایلٹ باید بور بمباران کنه دشمن که هر کس است باید بکشه که کشت و انسان دیگه خاطو فطرت چی زندگی را زیاد کدویا فطرت چی انسان را اولاد آدم را انسان جور کدویا آدمی خوب جور کدویا آدمی سالم جور کدویا فطرت زن نیه که بمباری کنه زندگی را ختم کنه این خلاف فطرت زنه خلاف طبیعت و خلاف نیچر زنه دیگه ما همیشه قنجقه شم گپ زدم خصوصیات زن زمینیشی آلریدی خصوصیات پیغمبرانه ہے از این خاطر که است خدا ایگو پیغمبر ایگو خاتون پیغمبر جور نکرده تربیت کدو راهنمایی کدو هدایت کدو این کار خاتونو ہے یعنی کار پیغمبر ہے اور این بھی کار از خاتونو هم است لہذا خاتونو خودن چی مقام قرب فما خاتونو که است محافظی کلچر محافظی فرهنگ چرا کی هر چیز د فرهنگ ربط داره ور خاتون نگامنه رسم و رواجی یک جامعه را خاتون نگانه اگر گډوډ قدم خاتون نه لہذا خاتون د جامعه بسیار غلو ارزش داره خود خاتونو باید اول بفهمه بس مو مرتکو باید خاتون را ایسه چر بفهمی برابر قنجقه خو ارزش بدی خاتونو که است ایتر گفته میشه که عینه قدنمای معاشره عینه قدنمای جامعه دیگه خاتونون از مور آوازار جامعه را هر کس که دار جای مینگرنه و زو مگه ولا تمام جامعه زنا تمام قوم زنا این میرنگه از خاطر خاتونو باید بلی همزو کردار خو بلی عمل خو باید زیاد توجه کنه که از روی زو مور شناخته میشه از روی خاتون مور شناخته میشه یک مثال از گاه بود مگر تو ماره یک خاتونی تعلیم یافته بیدی ما تو را یک نسلی تعلیم یافته میدم امی مثال توالیم برقراره اگرچه کونش ده لیکن دو چهار میشه بی خدا خبر چند لک سال پیش انسان خبر ده که دو چهار میشه و امیالم توالیم دو چهار میشه نه آدم گفته نمیتونه که یالی گب کونش دازی باید دو پنج کنی یا دو باید سینی میشه نه ترنا میشه نه دیگه یک خاتوی درس خوانده یک نسل درس خوانده پیدا همونه نه دیگه ما باید کوشش کنی که ام خاتونون مو کی طرف تعلیم توجه داره مو کوشش کنی کی طرف تعلیم توجه کنه چون که هر قوم اوغه تعلیم یافته میشه که خاتونوش تعلیم یافته بود ما امی کردارا دیات شمسته وقتی که بله زنا داعش حمله میکرد اینا را قتل عام میکرد دختروی جوان چی کلاشینکوف گرفته قوم کرا حفاظت کرد ما دا IRA د انګلند عالمونه کی تازه جوان شدن اونا خبر ندارن سالها پیش بود د انګلند اینا برای چیزی خو بورس داود برای حقوق میخواست دینجی دما کم کرد دونجی آدم مکشت دونجی بم منفجر میکرد آخر برطانیه مجبور شد سر کو خم کرد پیش از ناشیش رضایت از اینا رو گرفت اینام دیگه امو نیروی مسلح که جور کرد و چریکی را امور دیگه ختم کرد دیگه مو قوم خصوصا خاتونون مو امروز چون که روز خاتونو باید از یاد چنه که د افغانستان قدزمو د طول تاریخ چیرنګ برخورد شده یک اسکول مور سه دفعه بلشي منفجر خودکش حمله شده یا انتحاری شده نه اولادایز مو د سپیتال قنجقیش چیرنګ برخوردار شده زنای مو که حامله به د قنجقیز وا چی رقم کارا شده تاریخ را باید خاتونون مو خبر بشه و خاتونون مو از تمام زیاد بلش زمواریه که دار جای زندگی نه او گیرگوشی خوره بفهمد دیگرو قدز مو چیرنګ موریز مو نظر داره مور از کدام نظر توغ منه مو خودون مولاتای خو باید چی رقم تیار کلان کنی اولاد خود چطور هدف بدی اولاد خود از این چیز بشندنی که تو کټش دی نزی جوړ شو دیگه د خالی د باره خاتونو اگر بگم خو ویډیو ما بسر کټم شه موبایل مم یک نامرد موبایل اگر کټم ویډیو را قبول نداره دیگه ما از تمام شما میره خواهش نمیخو تمام خاتونو را امیم روز در روز جهانی زن
इंटरनेशनल روز خاتونو تمام شما را مبارکباد میدم و از شما را میگم که خاتون تو که نه چقدر کلو ارزش داره. یک مرتیکه میگفت که بی بی سی شنیدم، بی بی سی میگفت که امی اگر بنا باشه که वो خاتون در خانه کی هر چقدر کار میکنه زن از خود ما اگر مو بخوایی که تمام کارهای زور د پیسه پیمنٹ کنی ایگو مرتیکه د دنیا سرمایدار مرتیکه پیدا نمیشه که هر کاری خاتون خورا پیسې شي دده بیتنه. بس مرتیکو هم باید حیثیت شمور بفهمه، اول خودون شما باید حیثیت خوب بفهمین، باز اولاد خود تربیت کنه مرنگا دیگر. مبارکباد هم میدم شما را دمزی روزی جهانی زن. امیدوارم که تمام برادرها تمام والدین امی دختروں کی درس خواندن میتونه شوق داره، همینا رو کوشش کنه که درس بخونه. سلامت باشین، بخیر شما. تشکر.